जाते हैं आगे की खबरों की ओर। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत गिरजापाड़ा स्थित बर्न क्लब में तृणमूल कर्मी सभा की गई, जहां संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत गिरजापाड़ा स्थित बर्न क्लब में टीएमसी कर्मी सभा की गई, जहां संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। इस बैठक का नेतृत्व स्थानीय तृणमूल नेता नियाज अहमद ने किया। इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव भी मौजूद थे। बैठक के बाद रुपेश यादव ने कहा कि रानीगंज शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ शुरू से ही कदावर नेताओं ने जन्म लिया है, फिर वह चाहे वाम फ्रंट के समय हो या फिर कांग्रेस का समय। आज टीएमसी के दौर में भी रानीगंज शहर में अच्छे नेता तो हैं, लेकिन संगठन मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है। आज की इस बैठक में टीएमसी नेता और कर्मियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार जनता से जुड़े रहने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जनता की समस्या को दूर करना भी हमारा फर्ज है और हम इससे भाग नहीं सकते। आज के इस बैठक में राजू सिंह, पूर्व पार्षद प्रतिमा मुखी, अशरफ खान सहित 91 नंबर वार्ड के सभी टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে আমরা একটা ঠিক পরিষ্কার করে দিই। 91 नंबर मीटिंग रानीगंज शहर का 91 नंबर वार्ड, आज हम वहाँ पे 91 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के कर्मी को लेकर के एक साथ बैठे और सांगठनिक आलोचना हुआ, चर्चा हुआ और चर्चा से उठ के आया कि से रानीगंज का संगठन तृणमूल कांग्रेस का मजबूत है, लेकिन संगठन को सही रास्ते पे लेके चलना है। इसी पर चर्चा हुआ और लोगों के साथ जुड़ करके निचले तबके तक, मोहल्ले तक, बूथ तक जुड़ करके काम करना है और रानीगंज शहर के लिए काम करना है। रानीगंज शहर के लिए काम करना है कहने का तात्पर्य है ये कि रानीगंज एक ऐतिहासिक शहर है और इस शहर में बड़ा बड़ा नेता दिया है, वो चाहे वामफ्रंट का जमाना हो, चाहे कांग्रेस का जमाना हो। तृणमूल कांग्रेस के ज़माने में हम लोगों के पास संगठन है, नेता है, फिर भी सही रास्ते पे हमें नहीं ले जा सकते। विभिन्न समस्याएं की आज चर्चा हुआ है और रानीगंज टाउन में आगामी दिन एक बड़ा सा मीटिंग करेंगे हम लोग। और रानीगंज शहर का जो पुराना इतिहास था, आज हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ काउंसलर हैं, कई सभी लोगों ने काम किया है। सभी लोगों को एक साथ देख करके रानीगंज शहर को फिर से उस पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में जो इतिहास के पन्नों में नाम है, उसी तरह से वर्तमान में भी रानीगंज शहर को बनाना है। ये हमने रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते 2 अगस्त से रानीगंज के बख्तार नगर में नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई जा रही थी, जिसका फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। विगत 2 अगस्त से रानीगंज के बख्तार नगर में नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई जा रही थी। आरसीएन एंटरप्राइज की तरफ से करवाई गई इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यह टीमें आसनसोल, दुर्गापुर सहित पश्चिम बर्धमान के विभिन्न इलाकों से आई हुई थी। विगत सोमवार प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भोले बाबा दुर्गापुर की टीम ने रेलगेट माझीपाड़ा बख्तार नगर की टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस विषय पर देवव्रत सूत्रधर ने बताया कि आरसीएन एंटरप्राइज एक सामाजिक संगठन है जो सामूहिक शादी सहित विभिन्न तरह के लोगों के हितों के लिए अनुष्ठान करवाती रहती है। यह संस्था अपने व्यावसायिक हितों को परे रखकर सिर्फ लोगों की भलाई का काम करती है। फुटबॉल प्रतियोगिता को करवाने का मकसद भी लोगों में खेलकूद के महत्व को समझाना है। मौके पर देवाशीष मंडल, जीवन कुमार मंडल सहित तमाम सदस्य उपस्थित थे। আমরা তোমাদের যেভাবে হোক, আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা দিচ্ছি, সাহায্যের হাত তোমাদের প্রতি থাকবে। এরপর প্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা। আমাদের সামনে এখানে আছে পিঙ্কুদা, শ্যামল চ্যাটার্জি, উনি এখনো আমার মনে হয় ওনার দুখানি মেয়ে হয়ে গেছে, তো এখনো পূর্ণ 90 মিনিট খেলার মতো ক্ষমতা উনি রাখেন সামর্থ্য অনুযায়ী।
তো ওনাকে তো ধন্যবাদ জানানো একান্তই প্রয়োজন। একটা মানুষ যদি 56, 57, 58 বছর বয়সেও খেলার মাঠে দৌড়ে বেড়ায় তাহলে কিন্তু সত্যি ধন্যবাদ প্রাপ্য। কয়েকটা কথা কয়েকজন প্রাক্তন সম্বন্ধে আমাদের ছোট ভাই দেবব্রত বললেন। একটা সময় ছিল যখন খেললে একটা ধারণা ছিল যে আমরা চাকরি পাবো, এখনো পাবো। মুক্তানগর ফুটবল গ্রাউন্ডে 16টি টিম নিয়ে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিল আরসি এন্টারপ্রাইজ। আরসি এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহ বলুন, পুজো বলুন, যে কোনো অনুষ্ঠানে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দায়িত্ব সহকারে নেওয়া হয় এবং পালন করা হয়। মানুষের সুবিধার জন্য আরসি এন্টারপ্রাইজ প্রত্যেকটা মানুষের সাথে, প্রত্যেকটা মানুষের পাশে। এটা ব্যবসায়িক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আরসি এন্টারপ্রাইজ আজ একটা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আজ তার ফাইনাল ম্যাচ বক্তানগর ফুটবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলাতে টোটাল 16টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। শুধু বক্তানগর অঞ্চলের নয়, বক্তানগর অঞ্চলের বাইরেও আসানসোল, দুর্গাপুর, বহু বাইরের জায়গার ফুটবল টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। এবং এই খেলায় যে উইনার হয়েছে সেই উইনারকে দেওয়া হয়েছে 25,000 টাকা নগদ ক্যাশ পুরস্কার, তার সাথে একটা উইনার্স ট্রফি। এবং যিনি রানার্স হয়েছেন তাকে দেওয়া হয়েছে 20,000 টাকার চেক, সাথে একটা রানার্স ট্রফি। উইনার্স হয়েছে বাবা দুর্গাপুর, রানার্স হয়েছে রেলগেট মাঝিপাড়া বক্তানগর। এবং রেলগেট মাঝিপাড়ার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল আজকে, যে রেলগেট মাঝিপাড়ার এলাকার ছেলেরা শুধু নয়, এলাকার মেয়েরাও আজ মাঠে এসেছিল এবং খেলাটিকে সকলে মিলে উপভোগ করেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবব্রত সূত্রধর, তিনি হচ্ছেন দেবাশিস মন্ডল, আরসি এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लगातार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में हो रही वृद्धि और महंगाई की मार के खिलाफ सोमवार शाम तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में हो रही वृद्धि और महंगाई की मार के खिलाफ सोमवार शाम तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के बस स्टैंड में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से केंद्र सरकार की दुर्नीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस दौरान लड़ाकू नेता सुब्रत दास ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जो जो वादे किए थे एक भी पूरे नहीं हुए। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আরে নিয়মিত পেট্রোল ডিজেলের গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। আরে বিজেপি সরকার জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। আরে জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। আরে জবাব তোমায় দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। আরে নিয়মিত পেট্রোল ডিজেলের গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে কেন? মোদি সরকার জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। আরে জবাব তোমায় দিতে হবে। ना तो भाजपा महंगाई कम कर पाई और ना ही बेरोजगारी। ऐसे में आम जनता के सामने सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हुई है। देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब होती जा रही है, लेकिन भाजपा को इन सब की फिक्र ही नहीं है। वह सिर्फ धर्म के नाम पर बंटवारा कर राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना तो चालू कर दिया, लेकिन आज जो घरेलू गैस के दाम है उससे गरीब गैस चूल्हे पर क्या खाना बना पाएगा? महंगाई की मार ने गरीबों की और भी कमर तोड़ कर रख दी है। আমরা কারা? আরে সামনে কারা? আরে সামনে কারা? আরে লোটে কারা? আরে লোটে কারা? আরে বাস স্ট্যান্ডে, আরে স্টেশনে, রানীগঞ্জে, নতুনে কারা? লোটে কারা? লোটে কারা? ডিগ্রি কলেজে, পান্ডবেশ্বরে, বিসি কলেজে, রানীগঞ্জে, লোটে কারা? লোটে কারা? कोरोना महामारी की वजह से ऐसे ही कई संस्थानों में मैन पावर कम कर दिया गया है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऊपर से इस तरह से एक के बाद एक महंगाई की मार उन्हें भी परेशान कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब सरकारी संस्थानों को बेचकर अपनी जेब भरने में लगी है। कार्यक्रम में तृणमूल छात्र परिषद नेता प्रमोद बावरी, उज्ज्वल देव, सानू नंदी, सौरभ पाल मौजूद थे। মমতা ব্যানার্জির আদর্শে আমরা আজকে দীক্ষিত হয়ে আজকে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। আজকে আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি, আজকে সবাই বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি, সেই জন্য আজকে সংখ্যায় কম। কিন্তু এক একটা ছাত্র পরিষদের ছেলে আমি মনে করি 100 জন অন্য বিরোধীদের একজন, তাই আজকে হাততালি হয়ে যাবে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মানে লড়তে জানে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ হচ্ছে আন্দোলনের নাম। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিবাদের নাম। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিরোধের নাম।
মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের স্বাগত করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এমন একটা সংগঠন, যে সংগঠন দ্বারা আমরা আবির্ভূত হয়ে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে এই দুয়ারে সরকারে যে সমস্ত আমাদের দুস্থ শ্রেণীর মানুষদের বা অন্য কোনো মানুষদের আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ক্যাম্পে না থাকলেও সামনে থেকে, পিছন থেকে, বাইরে থেকে তাদেরকে হেল্প করেই চলেছে। তাই দুয়ারে সরকার থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এগিয়ে থাকে। আজকের এখানে আমরা সমবেত হয়েছি একটাই কারণে, যে দেখতে পাচ্ছি নিয়মিত আমাদের পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের সহ নিয়মিত জিনিসপত্রের দাম কিন্তু আকাশ ছোঁয়া। তাই আমরা আজকে সমবেত হয়েছি এই বাস স্ট্যান্ডে, রানীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে। ওয়ার্ড নম্বর 90 আছে সবাই, এবং ওয়ার্ড নম্বর 89-এরও 1-2 জন আছে। সবাই মিলে আমরা আজকে বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়েছি। আগামী প্রোগ্রাম আমাদের অশোকা পেট্রোল পাম্পে এই 1-2 দিনের মধ্যে আমরা করব। পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের নিয়মিত হারে যে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার অবস্থান বিক্ষোভ ওখানে আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज की सामाजिक संस्था शरणिया के साथ मिलकर कोलकाता की स्पर्श लक्ष्मी रूरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बर्दवान की तरफ से मंगलवार सोस्टीगुड़िया पब्लिक लाइब्रेरी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। रानीगंज की सामाजिक संस्था शरणिया के साथ मिलकर कोलकाता की स्पर्श लक्ष्मी रूरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बर्दवान की तरफ से मंगलवार नेत्र जांच शिविर लगाया गया। रानीगंज के सोस्टीगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में करीबन 300 लोगों ने मुफ्त में नेत्र जांच करवाई। नेत्र जांच के लिए कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई से डॉक्टरों की टीम पहुंची हुई थी, जिन्होंने लोगों के नेत्रों की जांच की। नेत्र जांच के साथ ही लोगों को दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। इसके अलावा जांच में जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत महसूस हुई, उनका ऑपरेशन भी इन संस्थाओं की तरफ से करवाया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में शरणिया संस्था के अध्यक्ष सौरभ बंदोपाध्याय, टीएमसी नेता आलोक बोस, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, अफरोज आलम, बैद्यनाथ मलिक उपस्थित थे। প্রতিবারই হয়, প্রতিবারের মতো এবারেও হচ্ছে। আমাদের এখানে প্রচুর পেশেন্ট এসে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার আবার আমি এখানে মোটামুটি আমরা চেক আপটা করছি বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারে, এবং আমরা এখানে পুলিশে মিশনও করে কতজন অ্যাপ্রক্স মানে ইয়ে হলো চেক আপ? 200 আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত হচ্ছে, এটা ভিতরে হচ্ছে। আচ্ছা, শরণার পক্ষ থেকে হলো? হ্যাঁ, রানীগঞ্জ সদর অপারেশন ক্লিনিকের তরফ থেকে আমাদের সাথে ওনাদের লোক এসছে। লক্ষ্মীপুর রুরাল এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে আমাদের কাছে মানুষ এসছে, পূর্বস্থলী থেকে এসছেন, ওনার পূর্ব বর্ধমান থেকে। আজকে রানীগঞ্জে যে আমরা সমাজের কাজ করছি, আমার মনে হয় সমাজে মানুষ হচ্ছে এক ধরনের পরিপূরক। আমি মনে করি মানুষ যদি, আমাদের আশেপাশের মানুষ যদি কোনো বিপদে আছে, কোনো সংকটে আছে, তো আমাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আজ কোভিডের প্যান্ডেমিকের সময় বহু মানুষ কর্ম কাজ হারিয়ে ফেলেছেন, বহু মানুষের অনেক প্রবলেম হয়েছে, ফাইন্যান্সিয়ালি উইক হয়ে পড়েছেন, অনেকে হয়তো হসপিটালে যেতে ভয় পাচ্ছেন। তো আজকে এই যে আমরা যে ক্যাম্প করছি, এতে কি হচ্ছে, মানুষ আসছে। তো আমি চাই সমাজের আরও মানুষ এগিয়ে আসুন, আমাদের সহযোগিতা করুন, কারণ আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি। আপনারাও যদি এগিয়ে আসেন, আমরা একটা উন্নত সমাজ করতে পারবো। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যেভাবে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বুম করছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বেঙ্গল মডেল গোটা বিশ্বকে হেলথের দিশা দেখাবে। আজকে কোভিডের ব্যাপারে দেখুন, কোভিড কন্ট্রোলের ব্যাপারে যেভাবে হোক আজকে পশ্চিমবঙ্গ
নীতিমালা এগিয়ে। তাই আমি আশা করব আমরা সকল মানুষের সহযোগিতা পাবো এবং আফরোজ আলম মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ, উনি ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, শৈলেন চক্রবর্তী বাবুকে, মোর্শেদ শেখ বাবুকে এবং আইবি থেকে এসেছেন শিল্পী মন্ডল মহাশয় তার কাছে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কারণ আমি আশা করছি আগামী দিনে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারবো এবং রানীগঞ্জের মানুষের পাশে থাকার আমরা চেষ্টা করবো। ধন্যবাদ। রানীগঞ্জ সরনার পক্ষ থেকে আইসিএফ ক্যাম্প করা হলো এবং প্রত্যেকবারই আমরা করি। হ্যাঁ, 2018 থেকে আমাদের এখানে হয়ে আসছে, প্রত্যেকবারই বড় করেই করা হয়, এবারও অনেক বড় করে হয়েছে। এবার আমরা বিনামূল্যে ওষুধ দিয়েছি এবং আমাদের সাথে দুটো এনজিও এবার এসছেন, হ্যাঁ, স্পর্শ এবং লক্ষ্মীপুর রুরাল এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বর্ধমান থেকে এসছেন। আমাদের সাথে কলকাতার বিশিষ্ট অপটিক্যাল বিভাগের অপটিক্যালও এবার আছে এবং এক্সিডেন্ট ডক্টর আগরওয়াল হসপিটাল থেকে কিছু সিনিয়র কনসালটেন্ট এসছেন এবং কলকাতা থেকেও কনসালটেন্ট এসছেন। তো এবার আমাদের মোটামুটি প্রায় এখনও অবধি 300 লোকের আই চেক আপ করা হলো। আচ্ছা, চেক আপের সাথে সাথে আর কি সুবিধা দেবেন? চেক আপের সাথে সাথে এখানে এবার আমরা আই সার্জারি করিয়ে দেবো এবং আমরা বিনামূল্যে এবার ওষুধও দিয়েছি। এবার পশ্চিম বর্ধমানে একটা প্রথম আমরা আই ডোনেশন অন কল শুরু করেছি পরিষেবা, যেটা এখন আমরা এপি বিল্ডা আই ব্যাংকের সাথে এবার আমাদের কোলাবোরেট করেছি। আই ব্যাংক আমাদের সহযোগিতা করেছে এবং কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট বা কর্নিয়াল গ্রাফটিং যেটা হয়, কর্নিয়া নিয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে কর্নিয়া গ্রাফট করা হয়েছে, যার জন্য মানে বহু মানুষ অন্য জীবন আলোকিত করা যায়। এইটাই একটা হয়েছে এবং আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন এখন আমাদের সমাজসেবী আছেন, রানীগঞ্জের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং রানীগঞ্জ সরনার প্রেসিডেন্ট হরগোবিন্দ মহাশয় আছেন এবং আমাদের এখানে আজকে এসেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট আফরোজ আলম এসেছিলেন, রানীগঞ্জ ব্লকটাউন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপেশ যাদব এসেছিলেন এবং অন্যান্য আইবি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন ডক্টর পার্থপ্রতিম সিন্ধু এসেছিলেন। একটা ভালো জিনিস, দেখুন সমাজের তো আমাদের কাজ করতে হবে, মানুষ একে অন্যের পরিপূরক এবং আমরা যদি সহযোগিতা করি এবং আমরা যদি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে তুলে ধরি, আমার মনে হয় একটা উন্নত সমাজ আমরা আগামী। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সৌরভ रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के साहिबगंज रेल गेट के पास हुई एक घटना ने बॉलीवुड मूवी बजरंगी भाईजान की याद दिला दी। विगत 4 सितंबर एक 10 साल का बच्चा रोते बिलखते अवस्था में आनंद गोराई नामक व्यक्ति को मिला और तो और वो भी बोल नहीं सकता। रानीगंज के साहिबगंज रेल गेट के पास हुई घटना ने बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान की याद दिला दी। विगत 4 सितंबर एक 10 साल का लड़का रोते बिलखते अवस्था में आनंद गोराई को मिला। अब समानता यह है कि यह लड़का भी बजरंगी भाईजान फिल्म की मुन्नी की तरह कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है और खाने के लिए इशारे करता है। साहिबगंज वासिंदा आनंद गोराई भी अपने बजरंगी भाईजान की तरह ही दयालु निकले और इस लड़के के रहने और खाने का खुद ही बंदोबस्त भी किया। 4 तारीख से लेकर मंगलवार 7 तारीख यानी पिछले 4 दिनों से आनंद गोराई इस लड़के का पूरा खर्चा उठाए हुए है। स्थानीय थाना में भी जानकारी दी गई है ताकि उसे उसके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। आनंद गोराई अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे को उसके परिवार वालों से मिला सके, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अब देखना यह है कि आखिर आनंद गोराई इस बच्चे को उसके माँ बाप से कैसे मिलवाते हैं। हालांकि हम हर कहानी को फिल्मी तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे को खुद उसके परिवार वाले ही यहाँ छोड़ गए हों। सच्चाई चाहे जो भी हो, इन सब का पता तो बच्चे के परिवार वालों से मिलने के बाद ही चलेगा। 4 তারিখে দুপুর 1টা নাগাদ এখানে আমাদের এই সাহেবগঞ্জে রেলগেটের সামনে পাওয়া গেছে ছেলেটাকে, কিন্তু তার নিজের নাম, অ্যাড্রেস, ঠিকানা কিছু বলতে পারছে না, কথা বলতেও পারছে না, শুধু আওয়াজ করছে মুখে, কোনো রকম কথা বলতে পারছে না। কি অবস্থা পেয়েছিলেন ওইটা? বাস এরকমই অবস্থা ছিল, এসে চুপচাপ এক সাইডে বসে কান্নাকাটি করছিল, নিজের বাড়ি বলতে পারছে না, কিছু অ্যাড্রেস ঠিকানা বলতে পারছে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তারপরে কিছু খাওয়াইতে এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে রেখেছি, একে থাকার খাওয়ার সব কিছু ব্যবস্থা করেছি। ফাঁড়িতে আপনি মানে পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন? পুলিশ প্রশাসনকে ভালোভাবে সেরকমভাবে জানানো নেই, পুলিশ নিয়ে যাওয়া হয়নি, কিন্তু আমি আদার্স এলাকাতে গোটাই খোঁজখবর নিয়েছি যে লোকাল ছেলে বটে কিনা বাইরের ছেলে, এবং কিছু সিভিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদেরকে বলে দিয়েছি দাদা যদি কেউ খোঁজ খবর করে তো আমাকে খবর দেবেন, আমার নাম্বার আমি দিয়ে এসেছি। কোনো কথাবার্তা বা কিছু বলতে পারছে? নাম্বার দিয়ে রাখছি, আপনারা যদি চেনেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কথাবার্তা কোনো কিছু বলছে? কথাবার্তা কিছু বলতে পারছে না, শুধু আওয়াজ করছে মুখে নানা রকমের। খাওয়া দাওয়ার খেলে জিজ্ঞাসা করলে হাওয়া না, শুধু উত্তর দিচ্ছে ঘাড়ে নিয়ে, কোনো রকম কথা বলতে পারছে না। আপনার নাম?
আমার নাম আনন্দ করাই, সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা। হ্যাঁ, আমার ফোন নাম্বার যদি নিতে চান, আমার খবর দেবেন যদি কেউ চেনা পরিচিত হয়। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 8617374336। এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने विवाहित महिला पर एसिड फेंकने के आरोप में दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर इलाके से कथित तौर पर जख्मी महिला के पूर्व या वर्तमान प्रेमी रफीक मंडल नामक युवक को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने विवाहित महिला पर एसिड फेंकने के आरोप में दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर इलाके से रफीक मंडल नामक युवक को गिरफ्तार किया। मंगलवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ा गया रफीक मंडल उर्फ मोहम्मद रफीक दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर थाना अंतर्गत सीताकुंडू इलाके का रहने वाला है। रफीक मंडल के खिलाफ सोमवार दुर्गापुर के इस्पात नगर में एक महिला पर तेजाब फेंककर फरार हो जाने का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता दुर्गापुर के आइंस्टाइन इलाके की रहने वाली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला का परिचय 2 वर्ष पहले कोलकाता निवासी रफीक मंडल के साथ भूलवश नंबर के जरिए हो गया था। पीड़िता के बयान के अनुसार रफीक मंडल उसे प्रेम जाल में फांसकर कुछ दिनों तक फोन के जरिए प्रेमालाप किया करता था। उसके बाद युवक ने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे इनकार कर देने के बाद युवक फोन के जरिए हमेशा धमकी दिया करता था। सोमवार की सुबह युवक ने फोन कर महिला को उसके घर के सामने खड़े रहने की बात कही। महिला को विश्वास न होने पर वह घर से बाहर निकलकर देखी कि रफीक घर के बाहर खड़ा था। युवक फिर शादी करने का प्रस्ताव रख शादी करने की जिद करने लगा। शादी का प्रस्ताव इनकार करते ही युवक ने पॉकेट से सीसी में भरा तेजाब निकालकर महिला के चेहरे पर फेंक कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। पुलिस ने आरोपी को देर रात बारुईपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान ही घटने का पर्दाफाश किया जाएगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक पेड़ एक प्राण का स्लोगन लेकर मंगलवार अग्राधिकार वेलफेयर सोसाइटी के चेलोद शाखा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 पौधों का चारा रोपण किया गया। एक पेड़ एक प्राण, इस स्लोगन को लेकर मंगलवार अग्राधिकार वेलफेयर सोसाइटी के चेलोद शाखा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत अग्राधिकार के सदस्यों ने लगभग 50 वृक्षों का चारा रोपण किया। काफी समय से कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अग्राधिकार ने निश्चय लिया कि हम इस कमी को दूर करेंगे स्थानीय लोगों एवं समाज के लिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व MIC तृणमूल नेता रबीउल इस्लाम, चेलोद उच्च विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनुपम भट्टाचार्य और स्थानीय कॉलेज के सभापति मौजूद रहे। मौके पर रबीउल इस्लाम ने अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति को पहुंचाते नुकसानों को भरने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत जरूरी है और अग्राधिकार लगातार ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जो कि काफी सराहनीय है। दूसरी ओर अग्राधिकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का नाम सोबू जायन रखा गया है, जिसकी आज से शुरुआत हुई। वहीं अग्राधिकार ने कहा कि आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों का आयोजन हम करते रहेंगे। অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছিল না, আমরা জানতাম না। এই করোনা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়ে দিল যে অক্সিজেনের মহত্ব কতটা, অক্সিজেনের গুরুত্ব কতটা। আমরা ঘরে ঘরে অক্সিজেনের কেউ টিউব কিনে নিলাম, অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছিল না, অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছিল না। বাড়িতে বাড়িতে সবাই হাহাকার চলছিল, কোথায় অক্সিজেন, কোথায় অক্সিজেন। রাত্রি 12টা 1টা 2টোর সময় অক্সিজেন সিলিন্ডার খুঁজে পেতে হবে। আমরা দেখেছিলাম আসানসোল পৌর নিগম থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা তখন অক্সিজেন সাপ্লাই করছিল। তাই আজকে আমি একটা কথা আমি বলি, এই অক্সিজেনের গুরুত্বকে বিচার করে আসুন আমরা সবাই প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমরা এই যে গাছ লাগানো অনুষ্ঠান অগ্রাধিকার, আজকে আমি এদেরকে প্রত্যেকটি সদস্য এবং সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই উচ্চ মাধ্যমিক প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার মহোদয় সহ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, আমাদের সভাপতি স্কুলের অন্যান্য সকল শিক্ষক শিক্ষিকা সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি বলবো বিচার কথা এই মুহূর্তে আমাদের স্কুলের সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিদ্যালয়ে অগ্রাধিকার এরা এসেছে এবং এদের প্রায় প্রতিটি জনই আমাদের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র অথবা প্রাক্তন ছাত্র। আমার অত্যন্ত ভালোবাসার জন রবিউল ইসলাম, এর আগে মেয়রিং কাউন্সিল ছিল,
এখন আসানসোল পুরসভার অ্যাডভাইসারি বোর্ডের মধ্যে আছে লিগ্যাল অ্যাডভাইসারি হিসাবে। তো রবিউল যে কথাগুলো বললো একদম খুব অত্যন্ত দামি কথা বলেছে, খুব খাঁটি কথা বলেছে। আমরা যদি কেউ কোনো দিন রিভার সাইডের ওখানে যে লামিয়াস পার্ক আছে, নেহেরু পার্ক, ওখানে যাই, তাহলে ওখানে দেখবেন লেখা আছে যে একটা গাছ কত লক্ষ টাকার অক্সিজেন আমাদের দেয় যদি টাকায় পরিমাপ করা যায়। তো সেই গাছ কিন্তু আমরা নির্বিচারে হত্যা করি। আমফান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাছ, প্রচুর গাছ মারা যাচ্ছে, গাছ চলে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্লাস শহরায়ন যখন হচ্ছে তখন প্রচুর গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু সেই পরিমাণ গাছ হয়তো লাগানো হচ্ছে না। অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ যে 1 লক্ষ গাছ লাগানোর একটা ব্যাপার রয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ে এমনিতেই প্রচুর গাছ আছে, আরও আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি। আর রবিউলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এই কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, আমি রাত্রিবেলায় বকাবকিও করেছি, বহু সময় বলেছি যে তুই কি মনে করিস যে তোর প্রাণটা কোনো প্রাণ নয়? কারণ করোনার সময় দেখা গেছে প্রায় প্রতিদিন যারা মারা গেছেন বা ইত্যাদি, তাদের জন্যে রবিউল ইসলাম পিপি কিট পরে প্রতিদিন 2 জন তো করেছি, বহু সময় বলেছি যে তুই কি মনে করিস যে তোর প্রাণটা কোনো প্রাণ নয়? কারণ করোনার সময় দেখা গেছে প্রায় প্রতিদিন যারা মারা গেছেন বা ইত্যাদি, তাদের জন্যে রবিউল ইসলাম পিপি কিট পরে প্রতিদিন 2 জন 3 জন 4 জন করে গত হয়েছেন, এবং তাদের জন্য ওখানে ব্যারিয়ার গ্রাউন্ড আছে, সেখানে সমাধিস্থ করেছে তাকে, এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে রবিউল আছে। চেলদ হাই স্কুল খুব গর্বিত আজকে যে এই ধরনের কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত হলো, এবং আমাদেরও ইচ্ছে সেটা হচ্ছে আগামীতে আমাদের যে অঞ্চল আছে, আমরা যদি পুরসভার সহযোগিতা পাই, আমাদের যদি আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহযোগিতা পাই, আমরা যদি স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতা পাই, সেক্ষেত্রে রাস্তার দুধারে যদি গাছ এরকমভাবে লাগানো যায়। যেমন বিবি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল যে ওখানে আর জায়গা নেই, প্রায় প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে। হ্যাঁ, তো ওটা অন্য ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে যদি একটা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার করা যায়, তেমনি এইখানে যদি আমরা এরকমভাবে গাছ লাগাতে পারি এই অঞ্চলগুলোতে, এবং গাছ আমি এখন খুব সহজ পদ্ধতি হয়ে গেছে। আমরা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার রয়েছেন, এদের কাছে শিখেছিলাম যে 3টে কাঠ পুঁতে আর একটা আলুর বস্তাকে দিয়ে দিলেই মোটামুটি গরু ছাগলের হাত থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করা যায়। আর একটু জল দেওয়া, এটা আমরা দিতে পারবো, বা এখানে যদি এরকমভাবে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এখানে বিশাল বড় আমবাগান বা ইত্যাদি করেছে, আমরা তাদের সঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ। मंगलवार बांकुड़ा सदर थाना के खातड़ा राजमार्ग के चतुरडीह इलाके में बैंक कर्मचारी 44 वर्षीय दिवेंदु शेखर पात्र नामक व्यक्ति के मोटरसाइकिल से जाने के क्रम में उसकी टक्कर पीछे से बस से हो गई और दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई। मंगलवार घटित हुई सड़क दुर्घटना में एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। घटना बांकुड़ा सदर थाना के खातड़ा राजमार्ग के चतुरडीह इलाके में घटित हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम दिवेंदु शेखर पात्र बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 44 वर्ष थी। दिवेंदु एक राष्ट्रीय बैंक का कैशियर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह दिवेंदु सुनुक पहाड़ी अपने काम पर जा रहा था। मोटर बाइक से जाने के दौरान खातड़ा राजमार्ग के चतुरडीह इलाके में एक बस मोटर बाइक में पीछे से धक्का मार दिया, जिससे दिवेंदु बुरी तरह से घायल हो गए। बांकुड़ा थाना की पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और बुरी तरीके से जख्मी अवस्था में दिवेंदु को बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने बस सहित चालक और खलासी को अपने हिरासत में लिया है। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मंगलवार रानीगंज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मंगलवार को रानीगंज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। ट्रैफिक प्रभारी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में रानीगंज बोरो कार्यालय रोड में कोरोना महामारी के दौर को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर के पैकेट बांटे गए। इसके साथ ही लोगों को मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई, ताकि इस महामारी से बचा जा सके।
इसके साथ ही जगन्नाथ ओवरब्रिज में भी फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानदारों को सड़क से किनारे दुकान लगाने से मना किया गया। वहीं जहां तहां लगाए गए लोगों के बाइक को भी सड़क से नीचे लगाने का निर्देश दिया गया ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सहित समाज सेवी राजू सिंह और मोहम्मद शनी भी उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।